Drugi svetski rat je u najmanju ruku bio komplikovan. U jednom uglu si imao saveznike, u drugom sile osovine, dok si između imao brda malih država, gde je svaka na svoj način gledala kako da sačuva glavu. Jedni su štekali nemačko zlato, drugi su jednostavno bili dovoljno daleko da budu nebitni. Ipak, balkanske države nisu imale taj luksuz. Jugoslavija i Grčka su odbile poziv da se priključe Hitchinom Dream Teamu mentalno izazvanih lidera sa mesijanskim kompleksom, dok su Bugarska i Rumunija imale daleko više oportunistički pristup. Bugarska je prvobitno bila neutralna, pa se onda priključila silama osovine, pa kad je videla da taj brod tone, prelazi na stranu saveznika. Čak se dešava da u istom trenutku bude u ratu i protiv saveznika i protiv sila osovina. I još na kraju izlazi iz tog rata sa bonus teritorijom od 7000 km². Šta se ovde desilo? Došao si na pravo mesto s tim pitanjem. Poštovanje, dobri ljudi, dobro mi došli nazad na ozbiljne teme da ćemo danas pokušati da izbegnemo bugari nož leđa mimove i staviti moralnu fleksibilnost Sofije pod lupu. Obavezno subscribe i postani deo najjačeg pokreta zdravog razuma u Srbiji i šire. Vozi! Bugarska nije imala puno sreće u prvoj polovini 20. veka, ni u drugoj, a ni u 19. veku. Doduše, 1878. Rusija joj jeste obećala velikodušnu količinu teritorija u današnjoj Srbiji, Makedoniji i Grčkoj. Ipak, zapadnim silama se nije svidela ideja jakog ruskog saveznika, crtica marionete, na Balkanu. I plus još da je odmah uz Istanbul i plus da ima izlaz na Sredozemno more. Jednostavno, balans moći bi previše bio na strani Rusije, gdje su se svi bitni igrači okupili u Berlinu i ponovo iscrtali balkanske granice, ali ovaj put na štetu Rusije. Ideja Velike Bugarske pada u vodu, a Srbija, Crna Gora i Rumunija konačno bivaju priznate kao nezavisne. Ima da je rat sprečen, Bugari, Grci i Srbi imaju različite vizije oko toga kojeg oblika treba da bude njihova država. Posebno oko toga šta treba raditi sa Makedonijom. Te nastaje ozbiljan animozitet između Bugarske i Srbije, ali i Bugarske i Grčke. I da, oni jesu zajedničkim snagama proterali Turke u Balkanskom ratu broj 1, ali Sofija je smatrala da teritorije nisu bile lepo raspodeljene i odlučila da ih izgubi u drugom Balkanskom ratu. Nezadovoljna ishodom iz 1912. i 13. oni 1915. staju na stranu Nemačke, Austro-Ugarske i, krajnje ironično, Osmanskog carstva. I to je moglo da im se učini kao pametna odluka, jer je Sofija izuzetno profitirala zauzevši cijelu jugoistočnu Srbiju, Makedoniju i severozapadnu Grčku. Međutim, lažni snovi uvek bivaju prekinuti surovim zvukom jutarnjeg alarma. Tako i bugarski san brzo postao noćna mora. Do kraja Prvog svjetskog rata njihova ideja propada. Sada ovo ostaje njihova teritorija, a mirovnim sporazumom armija im biva osakaćena na samo 20.000 vojnika kako ne bi došlo do novih sukoba. Uprkos tome što su ga već 2 puta ispušili, Bugari su smatrali da ove teritorije ipak treba da pripadnu njima, jer ako 3. put probaju potpuno istu stvar, nema razloga da ne uspe. Te kada je na vrata evropske diplomatije pokucao određeni slikar, Sofija je uvidela novu priliku. U izbijanju Drugog svjetskog rata, bugarski kralj Boris Trojka je odlučio da njegova država ostane neutralna. Niti su imali vojsku, niti su imali BDP, jer su mnogo toga izgubili u prethodnim ratovima i još su upali duboko u dugove. I plus su bili okruženi jačim silama. Istovremeno, kralj je zaveo diktaturu i trudio se da spreči širenje sve popularnije komunizma po državi. Osim toga, bugarski narod je Rusiju video kao velikog brata koji se zalaže za njihove interese, dok su s druge strane bugarski ministri vidjeli Nemačku kao korisnog saveznika. Tako da društvo je bilo duboko podeljeno. I u momentima takve nesigurnosti jako je bitno da zaštitiš svoju privatnost, posebno na internetu. Srećom, Temet ima rešenje za tebe. Surfshark VPN. Surfshark je VPN servis koji štiti tvoju privatnost tako što šifruje sve što radiš online i menja tvoju IP adresu. Dakle, umjesto da svi znaju gde si i šta radiš na internetu, Surfshark ti omogućava da ti biraš u kojoj od 100 različitih država se trenutno nalaziš. I to znači da bezbrižno možeš da uživaš u svim čarima interneta. Ako dosta putuješ, ima se prilike da vidiš da su neke aplikacije ili serije na Netflixu nedostupne na tvom uređaju. Tako da, virtualnom promenom lokacije, ovaj problem postaje prošlost. Surfshark ti radi na neograničenom broju uređaja. Dakle, jednom pretplatom možeš da ga koristiš na telefonu, kompu, tabletu, tosteru ako treba, brate. Ima i svoj adblock i antivirus, ali i upozorenja ako tvoje privatne informacije procure. I sve to možeš da testiraš 30 dana potpuno besplatno. I ako ti ne odgovara, oni tebi vrate novac. A ako skočiš na surfshark.com/temet, dobijaš još 4 meseca potpuno besplatno. I najbitnije od svega, podržaš moj kanal. Zaštiti se uz pomoć Surfsharka, nazad na video. U jednom trenutku, Moskva je čak ponudila Bugarskoj podršku u slučaju da Sofija želi da zauzme teritorije svojih komšija, ali zauzvrat je tražila da smesti svoje vojnike u
balkanskoj državi. Boris Trojka, svestan da bi time efektivno predao svoju nezavisnost Moskvi, odbija ponudu. Međutim, nisu bili u zavidnoj poziciji. Čak 65% cele trgovine je bilo samo sa Nemačkom, gde se bugarska ekonomija previše oslanjala na njih. 1940. premijer balkanske države postaje pronemački orijentisan gospodin Bogdan Filov. Ovakav sad događaja se zapravo svideo Hići, koji je gledao da ih pridobije kao saradnika u regionu. Te im sada Berlin nudi južnu Dobruđu od Rumunije, što Boris prihvata. Za uzvrat, Bugarska uvodi antisemitske zakone, poput zabrane izdavanja državljanstva Jevrejima. Ipak, Sofija se nije tek tako zaletila da uđe u savez sa silama osovine. Ponovo, manja kinte, slaba vojska i proruski orijentisano društvo. Te prve 2 godine rata, Boris III je još uvek vagao da li je Nemačka zaista dovoljno jaka. Da, hteli su oni istočnu Srbiju, Makedoniju i Trakiju. Ali šta ako Berlin nije imao mogućnosti da se bori protiv saveznika i na zapadu i na Balkanu? Odgovor na to pitanje će dobiti već početkom 1941. kada je dobar deo Evrope uveliko pao pod kontrolu Nemačkog rajha, uključujući čak i Francusku. Ovo jeste ohrabrilo Bugare da se pridruže Nemcima, ali nisu imali puno izbora. Mussolinijev debakl u Grčkoj je primorao Hiću da na leđima nosi svog italijanskog saveznika u pohodu na Balkan. Kako se Jugoslavija i dalje nečkala, Slikar je hteo da izvrši invaziju na Grčku tako što bi poslao vojsku preko Rumunije i Bugarske. Htela to Rumunije i Bugarske ili ne. Te pod pritiskom Berlina, Sofija pristupa Trojnom paktu 1. marta 1941. Nakon što je Nemačka pokorila Jugoslaviju i Grčku, Bugarska je u znak zahvalnosti dobila sve što je ikada želela. Istočnu Srbiju, ceo region Makedonije i Trakiju. Međutim, Bugari se nisu baš preterano iscimali tokom invazije. Više su oni pustili Nemci i Italijane da se bore, dok su oni u pozadini lepo čekali da se sve to završi i onda ušetali osvojene teritorije. Tada uspostavljaju okupaciju nad novim teritorijama i sprovode nasilnu asimilaciju lokalnog stanovništva, takozvana bugarizacija. Ovo kalkulisano ponašanje kralja Borisa III nije baš prijelo Hići. Prvo, nisu preterano pomogli u invaziji, te se Nemačka plašila da će Bugari, sad kad su dobili sve što su ikada hteli, samo ispaliti. Neki bi čak i rekli da će Bugari zabiti nož u leđa. Ali ti neki nisam ja, zato što sam obećao da se neću srozati na taj nivo humora. Drugo, mada jesu deportovali Jevreje iz osvojenih teritorija za Nemačku, nisu ih deportovali iz originalne Bugarske. I treće, postoji jak proruski sentiment u društvu. Te kada je demonizator odradio potez milenijuma, napao Sovjetski savez na leto 1941. Bugarska nije bila tako zagrana da ih ispoštuje. Naprotiv, smatrajući da bi to izazvalo nezadovoljstvo u društvu, kralj Boris III je odbio da učestvuje u napadu i čak nije ni objavio rat Moskvi, ali i dalje on morao nekako da se učepi Hići. Te velika Bugarska imperija objavio rat Britaniji i Americi. Kako će se ove dve minorne sile odbraniti protiv tako superiornog protivnika? Dakle, kao što se da primetiti, bugarski potezi su bili dosta nebitni. Čista formalnost bez nekih stvarnih posledica. I to je dosta počelo da nervira obe strane. Kako je odmicalo vreme, crveni džim se konačno lock-inovao i počeo da okreće rat u svoju korist. Unutar same Bugarske, broj sovjetskih simpatizera je rastao, dok je sve manje ljudi podržavalo pronemačku vladu. Bugarski komunistički pokret otpora, otadžbinski front, je zato dobijao na popularnosti. A kako je počinjalo da bude jasno da Berlin možda ipak neće dobiti ovaj rat, Bugari su hteli da izbegnu još jedan poraz ili čak i okupaciju od strane Crvene armije. Čak se očekivalo da će Boris raskinuti sa Hićom. I samo par dana nakon što je Boris ponovo odbio da pošalje vojsku napad na Sovjetski savez, on, makar zvanično, umire od srčanog udara. Međutim, tajming svega ovoga dosta baca sumnju na to kako je kralj zapravo umro. Njega nasleđuje 6-godišnji sin, Simeon II, koji logično nije mogao da donosi nikakve odluke. Te je državom upravljalo namesništvo, i to pod vojstvom Bogdana Filova, dok je premijer postao Dobribor Žilov. Obojica su bili pro-nemački orijentisani, ali su obojica bili dosta fleksibilni po pitanju svojih načela. I kako je u drugoj polovini 1943. Nemačka već polako počela da implodira, to pro-nemački je više postojalo pro šta god samo da preživimo. Italija se predaje saveznicima, koji otpočinju i bombardovanje bugarskih gradova. Po Žilovu je sada bilo jasno da je Bugarska ponovo odabrala pogrešnu stranu istorije. Te kreće u pregovore sa saveznicima, uključujući i sa Sovjetima, koji svaki dan vrše sve veći pritisak da raskinu sa Nemcima. I Filov je sad tu počeo malo da izvodi mentalnu gimnastiku. Kao, ako dovoljno dugo sačekamo da raskinemo s Nemcima, možda će saveznici do tada da upadnu na Balkan i onda ćemo lako zajedno protiv Nemaca i plus ćemo moći da sačuvamo sve novostečene teritorije. Stvarno ne znam koga on tu pokušao da ubedi osim sebe. Pogotovo jer saveznici ne samo što nisu udarili na Nemce sa Balkana, već su juna 44. otpočeli operaciju Dan D u Normandiji. Tako da sada Vašington i Londonu Balkan više nije bio toliko interesantan. S druge strane, Sovjeti su uveliko ušli u Rumuniju i jurili ka granici
granici sa Bugarskom, koja je, makar na papiru, i dalje bila članica sile osovine, tako da sada je već bilo kasno. Ali oni ipak nešto pokušavaju. Novi premijer Bagrjanov pokušava da se učepi zapadnim saveznicima, te ukida antisemitske zakone i uspešno ugovara povlačenje nemačkih trupa iz delova Bugarske. Ali ponovo, kasno je. 23. augusta 1944. Rumunija ne samo što potpisuje mir sa Sovjetima, već i objavljuje rat Nemačkoj. Tako ona staje na stranu Moskve, što znači da sovjetska vojska sada ima neometan put ka Bugarskoj. Bugari su se naravno uspaničili, te proglašavaju neutralnost 27. avgusta. Ali ja ne znam koliko puta ovo moram da ponavljam. Bilo je kasno. Moskva nije prihvatila bugarsku takozvanu nezavisnost i zahtevala je da Sofija objavi rat Berlinu, što Bagrjanov odbija. I onda opet izbija haos, dolazi novi premijer, on na silu prekida odnose sa Nemačkom i baš na silu objavio rat Nemačkoj 8. septembra. Što je vrlo interesantno, jer je istog dana, par sati ranije, Sovjetski savez objavio rat Bugarskoj. I to bez konsultovanja sa Londonom i Vašingtonom. Što znači, ako si uspeo da ispratiš, da je Bugarska istovremeno bila u ratu i sa Nemcima, i sa Sovjetima, i sa Amerima, i sa Britancima. Sovjetska vojska ulazi u Bugarsku, koja nije pružala otpor. Onaj komunistički pokret otpora, Otadžbinski front, je izvršio državni udar, spacio onog premijera, nakon što je na toj poziciji bio samo 7 dana. Tada postavljaju Kimona Georgijeva za premijera. Njegova vlada potvrđuje objavu rata Nemačkoj i traži primirje sa saveznicima, što i konačno uspeva da dobije 28. oktobra 1944. u Moskvi. Sovjetski savez efektivno preuzima kontrolu nad državom, odnosno Bugarska postaje sovjetska marioneta. 1946. anarhija biva ukinuta, država zvanično postaje jednopartijska komunistička republika. I ono što je najzanimljivije, uprkos tome što je izgubila, Bugarska je ostala jedina od sila osovine koja je zapravo izašla iz rata sa većom teritorijom nego pre rata. Južna Dobruđa je ostala Bugarska. Kako je to moguće? Prvo, jer je kao tehnički Rumunija predala teritoriju Bugarskoj mirnim putem. Drugo, niko nije hteo novi konflikt, jer su Bugari i Rumuni izvršili razmenu stanovništva još 1940. tako da je region bio etnički čišći. To je njihovo bilo rezonovanje kako god to grozno zvučalo. Treće, definitivno je uticala činjenica da Bugarska nije poslala vojsku na Sovjetski savez, dok su Rumuni jedva čekali da se zalete na Sovjete. Tako da je ovo verovatno bila sovjetska kazna za Bukurešt. Tako je Bugarska, kao pripadnica sile osovine, na kraju profitirala tokom Drugog svjetskog rata. Možda, nemam pojma. Ali ono što znam je da je tvoj mozak profitirao od ovog videa. Zato like, share i subscribe i postani deo najjačeg pokreta zdravog razuma u Srbiji i Južnoj Dobruđi. Podrži kanal kupovinom majica, šolja, dukseva i kapa. Doniraj na Patreonu ili putem join dugmeta i zaprati me na Instagramu te redovno kačem neke gluposti. Vidimo se uskoro, dobri ljudi. Pozdrav!